नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। राष्ट्रिय राजमार्ग NH10 को जुन अवस्था छ, यो अवस्थालाई लिएर धेरैपल्ट मानिसहरूको स्पेशली ड्राइभर्स र कम्युटर्सहरूको जुन गुनासो छ, यो हामीले पटक पटक मिडियामा देख्ने गर्दछौँ। र म तपाईलाई यो जानकारीमा आज ल्याउन चाहन्छु कि 2010 मा सिक्किमको हाई कोर्टले यो कुरोलाई मध्यनजर राखेर एउटा सुमोटो एउटा केस लिएको थियो। अनि यो जुन कन्डिसन छ, डिप्लोरेबल कन्डिसन, हामीलाई थाहा छ जब हामी गान्तोकदेखि सिलगढीसम्म ट्राभल गर्दछौँ कति धेरै समस्या हामीले झेल्न पर्छ एज अ प्यासेन्जर एन्ड इभन ड्राइभर्सहरूले पनि धेरैपल्ट यो कुरो र यो माग उठाइसकेको छ। तर यहाँनिर इम्पोर्टेन्टली सिक्किम हाई कोर्टको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ, किनभने सिक्किम हाई कोर्टको कग्निजेन्सले गर्दाखेरि नि अहिले अलिकति भए पनि हाई वेको जुन अवस्था छ यो अलिकति राम्रो भएको छ। र भर्खरै मात्र अप्रिल 18 मा जुन हाइकोर्टले एउटा अर्डर निकालेको छ, यो अर्डर मुताबिक हाइकोर्टले एउटा कमिटी गठन गर्ने निर्देश दिएको छ। स्पेशली एमिकस क्युरी भनेको हाइकोर्टको जो साथी अथवा फ्रेन्ड अथवा लयर भनौँ, उहाँको नेतृत्वमा, र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर ताशी राप्तेन बारफुङपा। र यो कमिटीको काम के हुनेछ अनि यो कमिटीले मा को हुनुहुन्छ यो बारे जानकारी दिनका निम्ति स्वयं आज हामीसँग मिस्टर ताशी राप्तेन बारफुङपा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सो यो एकदमै लङ पेन्डिङ इस्यु हो है, जुन प्रब्लम स्पेशली कम्युटर्सहरूले फेस गर्छ है, स्पेशली वाइल प्लाइङ NH10। अनि अहिले आएर स्पेशली हाइकोर्टले कग्निजेन्स लिएको छ सिन्स 2010 एन्ड देयर हेज बिन अ न्यू डेभलपमेन्ट विथ द फर्मेसन अफ दिस कमिटी। अलिकति हामीलाई तपाईँले भनिदिनुहोस् न, यो कमिटीको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज के हुनेछ अनि को हुनेछ यसमा? यो के हुन्छ भने एक्चुअली लाइक यु सेड दिस वाज बिकज अफ द कन्डिसन अफ द रोड्स एकदमै खराब कन्डिसन हुँदाखेरि चाहिँ 2010 मा कोर्टले सो मोटो कग्निजेन्स लिएर PIL वाज थिङ रेजिस्टर्ड इन द हाई कोर्ट है। अन्त इन बिट्विन एक्चुली के अरे एभ्री स्टेक होल्डर्स, लाइक त्यति बेला ग्रेफले हेर्दै थियो, यो बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसनले हेर्दै थियो द एन्टायर स्ट्रेच फ्रम सिभोक टु ग्याङटोक। अन्त एभ्री क्वार्टरली रिपोर्ट्स वर बिङ मेड टु फाइल प्रोग्रेस के छ, कस्तो पारा हुँदैछ, के पारा के अरे बाटोको निर्माण राम्ररी गर्ने भनेर है। इट वाज रिपोर्ट्स वर बिङ फाइल्ड क्वार्टरली एन्ड देन इन बिट्विन इफ आई रिमेम्बर इट वाज एक्चुली त्यो बाटो उहाँहरूले एफिडेभिट कन्सटेन्टली फाइल गर्दै गएर है, बाटोको कन्डिसन्सहरू इम्प्रुभ गर्छु भनेर अन्डरटेकिङ दिँदाखेरि एट सम पोइन्ट अफ टाइम डिस्पोज अफ पनि गरेको थियो यो म्याटर। बट लेटर द कोर्ट रियलाइज द्याट 6-7 महिनामै द कोर्ट रियलाइज द्याट डिस्पोज अफ गरिसकेर बाटोको कन्डिसनै राम्रो भएन, त्यत्तिकै के अरे डिप्लोरेबल कन्डिसनमा हुँदाखेरि द हाई कोर्ट अगेन रिकल्ड दिस म्याटर एन्ड रिओपन गर्यो। रिओपन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि ओभर द इयर्स 2010 देखि आज 2023 के अरे झन्डै 13 years द म्याटर इज पेन्डिङ इन द हाई कोर्ट। And it is only, like you said, we should be thankful that there's an institute like the High Court. It's only because of the intervention of the High Court कि आज यतिको पनि at least condition छ नेशनल हाईवे र कोर्ट पनि नभए चाहिँ I'm sure यतिको अझै खराब हुन्थ्यो। So during this process, what we did is actually पहिला चाहिँ स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गल पनि पार्टी थिएन यसमा, because it fell beyond the jurisdiction of the High Court here भनेर। But subsequently, in between, I had moved an application requesting the court to include the state of West Bengal also as a party. State of West Bengal is, and because a major portion of our highway is Bengal jurisdiction. And the major problem that we faced was across the border beyond Rangpo. And the गर्दाखेरि पहिला 1-2 जना chief justiceहरूले उहाँहरूले immediately West Bengal लाई party बनाएन किनभने they thought it was beyond the jurisdiction of the Honorable High Court of Sikkim गरेर। But subsequently, it's been 4-5 वर्ष भयो that West Bengal was also implemented as a party, and thankfully it was a good thing that West Bengal was implemented as a party किनभने West Bengal implement भएपछि चाहिँ कोर्टको डिरेक्सन्सहरू पनि स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट हुन थाल्यो किनभने वेस्ट बेङ्गल वाज अल्सो वान अफ द मेन स्टेक होल्डर्स। अन्त त्यही प्रोसेसमा चाहिँ द कोर्ट रियलाइज कि अब एभ्री टाइम, बिकज एक्चुली इफ यु सी इट इज नट द ड्युटी अफ द कोर्ट टु बी मोनिटरिङ नि नेसनल हाइवे कस्तो छ के छ, all the stakeholders, the two governments as well as the other stakeholders involved in maintaining the national highway, उहाँहरूको काम हो। तर unfortunately यहाँ चाहिँ it's like the High Court was compelled to take up this issue and it's been monitoring for the past 13 years, wherein actually High Court को duty नै हैन। But since it's a public interest,
And the High Court took it into its own ways as a responsibility and has been passing orders. And based on this, recently, the matter is being looked after by in the division bench of the Honorable Chief Justice and Honorable Justice Meenakshi. So they thought that High Court monitor it might be a problem. So instead, why shouldn't there be a permanent committee involving all the stakeholders and under the supervision of the amicus curiae a committee form affidavit file based on that I issued letters to all the stakeholders. Stakeholders अब यहाँ को छ भने NHPC is there since it's got a major project beyond Tista है गर्दाखेरि यो 27 माइल के 27 माइल के भनेर they've always had problems. And the NHPC is there, the West Bengal PWD is there, Ministry of Roads and Transport Union of India is there as a party है. And the IRCON is also there because railway project उहाँहरूले handle गर्दैछ. IRCON is there and the state of Sikkim including NHIDCL is there. र यो 6-7 जना stakeholdersहरुको committee form गरेको छ. र the court has given directions that यो committee को main काम चाहिँ के हुन्छ भने जुन प्रकारले एक दुईवटा अब like one example that I'll give you is हाम्रो यहाँ सिक्किम भित्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि there are two major trouble spots. It's been a trouble spot for a long time. Like यो मार्तम स्लाइड तपाईको यो 32 नम्बरको स्लाइड छ अनि त्यो एस टर्निङ भन्छ नि कपुर मोड पनि भन्छ है. And these are two major areas of concern inside Sikkim. यो छ जस्तै बियोन्ड रम्पू हेर्नुभयो भने तपाईले यो 27 माइल त्यो पहिरो आउने जग्गाहरु के छ है जहाँ एनएचपी को पीसी को प्रोजेक्टहरु छ र यसमा चाहिँ कोर्टले अगाडि नै डाइरेक्सन्स पनि दिएको छ टु स्टेक होल्डर्स दैट विदिन अ स्पेसिफिक टाइम तिमीले कहिले सम्म सक्छ के गर्ने हो भनेर एफिडेभिट उनीहरुको अन्डरटेकिङहरु पनि फाइल गर्न लागेको छ. र यो सबै यो अब यो कमिटीको काम हुन्छ कि यो कामहरु पनि इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन राम्ररी गर्छ कि गर्दैन ओभरअल मेन्टेनेन्स एन्ड अपकीप एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द नेशनल हाइवे चाहिँ हेर्नु भनेर चाहिँ अन्डर the supervision of this particular committee भनेर. And one thing good about this committee is अब since all the stakeholders are there, say for example if there are any issues along the highway stakeholdersहरु because committee मा त सबै मेम्बर्स छ नि अब पहिला के हुन्थ्यो भने बियोन्ड द बोर्डर्स त्यो जस्तै 27 माइलको कुरा गरे भने हामीले वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टले पीडब्ल्यूडी ले एनएचपीसी ले दोष लगाउँथ्यो एनएचपीसी ले ब्लेम गेम हजुर हाम्रो गेम हैन इट वाज लाइक शिफ्टिङ द blame ni from one stakeholder to the other. अब यो कमिटी फर्म हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो चान्सेस हुँदैन because everyone when we have a meeting you sit across the table everyone is there right you get an opportunity to sort out your issues and be it might be helpful to sort out things and see that the roads are maintained properly because end of the day it is not just the people across the border but the major problem that who's facing is actually people from Sikkim, I think, because हाम्रो लागि त यो त लाइफलाइन हो नि त. Exactly. So even धेरै union ministers हरु जब they travel by road, they raises this issue like the road condition must be improved भनेर and many promises like will go and like talk with the ministry and even major stakeholders जस्तै tour operators हरुलाई पनि problem त्यही हुन्छ and even tourist while we interacting with us says like the condition is not good भनेर हैन. So out of this let me ask you you also filed an affidavit in the court asking this NHIDCL to start an app which can like addresses this problem जसमा चाहिँ कम्युटर्सहरुले चाहिँ स्पेशली रोड कन्डिसनको जुन छ यो चाहिँ कम्प्लेन गर्न सक्छ थ्रु दिस एप यो आई थिंक फर अवेयरनेस आल्सो यस बारे भनिदिनुस् न. यो एपको बारेमा चाहिँ यो कोर्टमा when the matter was pending so I was doing a little research I came across an app यो चाहिँ खासमा यो नेशनल हाइवे अथोरिटी अफ इन्डिया NHAI ले युज गर्ने के रे मेन्टेन गर्ने उहाँहरुको अन्डरमा आउने रोड्सहरुमा चाहिँ एउटा एप इन्ट्रोड्युस गरेको छ सुगत यात्रा हजुर यो एप यु क्यान डाउनलोड फ्रम प्ले स्टोर or even के रे एप्पलको जेबाट पनि डाउनलोड गर्दा हुँदै रहेछ. देन I downloaded and I just wanted to try but I found it quite interesting किनभने जस्तै if you any of the national highways coming under NHAI तपाईं ट्राभल गर्नु हुँदैछ अरे in case if you see a pothole or if there's a landslide or you feel there's something of concern that needs to be immediately addressed you can log in that ad त्यो जग्गाको त्यो स्पटको फोटो खिचेर
on the spot, you can even upload and register your complaint in that app. So NHAI is supposed to immediately initiate action on the complaint that you raised. Trouble spots. Trouble spots. So I filed an affidavit before the Honorable Court requesting that NHIDCL पनि, it is that also comes under the Ministry of Roads and Transport. So जब NHAI मा को लागि त्यस्तो एप छ भने why not NHIDCL ले पनि यस्तो एप इन्ट्रोड्युस गरेर so that it becomes convenient for people. हामी ट्राभल गर्दैछौँ on the highway कि प्रब्लम छ है, we can immediately register a complaint and bring it to their notice नि भन्दाखेरि the Honorable Court agreed and immediately issued directions to NHIDCL saying यस्तो खालको एप तिमीहरूले पनि इन्ट्रोड्युस गरेर इमिडिएटली publicize पनि गर्नु भनेर, give it wide publicity so that the general public know about it भन्दाखेरि चाहिँ they filed an affidavit subsequently saying यो जुन चाहिँ NHAI ले युज गर्दै छ यो एप, the same app can be used. हामीले पनि भनेर अब अहिले यो सुगत यात्रा भनेर एउटा एप छ, I think which can be downloaded, and NHIDCL has admitted before the court that यो एप चाहिँ यो हाम्रो stretch of national highway पनि जुन NHIDCL को अन्डरमा पर्छ उहाँहरूले युज गर्दा हुन्छ, you can register it. Absolutely. So High Court being so observant, especially on the condition of NH10, right? And your entire exercise, from 2010 to 2023, it's been almost 13 years since High Court has been monitoring and observing. Now with the formation of this new committee, katiko hopeful hununcha that the condition would improve more of NH10? We are positive because the very fact that it's a court monitored committee. We've got a huge responsibility. We can't just because the committee le pani के गर्दैछ यो बाटोको अझै जुन चाहिँ, because the committee, the main reason for formation of the committee is to see that whatever orders have been passed by the court in terms of maintenance of the roads even in the past, that is to be looked into. And reports are to be given to the court. So the committee cannot be formed and it cannot sleep over things. All the stakeholders are there. And the गर्दाखेरि बाटो किन बिग्रे, कस्तो पारा हुँदैछ, के पारा हुँदैछ, के छ अब यो अरु स्टेकहोल्डर्सहरुको है. My job as a amicus there is to supervise and see just to activate the activities of the other stakeholders as well. Yes. And the one thing good about it, good is fortunately for us is because even if you see the bench in the High Court, the judges in the High Court, you've got two local judges, those who used this national highway throughout their lifetime. Yes. They know पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्ने भनेर, because they have this experience. At the same time, fortunately, Honorable Chief Justice is also there. I've been told that sometimes he drives on his own. They have first-hand information, all the three judges in the High Court as well. I think the stakeholders cannot take things for granted, like what the carelessness that they've had over there. Carelessness, I don't know, they must have had their own difficulties. But we must admit the fact that the road has always been bad. But only thankfully because of the intervention of the High Court, when we talk to people, most of them say that compared to पहिला चाहिँ अहिले राम्रो भएको छ, which is a good thing. Because I think it continues. Yes, absolutely. I think the public deserves better road. After all, they pay taxes, we pay taxes for better road conditions, right? So I think that has to be given by the stakeholder. That is more important. And we should appreciate जुन High Court को initiative छ, यो अति नै सराहनीय छ, किनभने High Court को intervention ले गर्दाखेरि मात्र अहिले जुन condition अलिकति भए पनि improve भएको छ, पुरै improve भएको छ भनेर हामी यहाँ भनेका छैनौं, तर अलिकति जुन improve भएको छ यो पनि High Court को intervention ले गर्दा मात्र हो. र all the best to the committee, and we are hoping that there'll be a full action, swung action on the progress report of the road. Thank you so much. Thank you. र हामी तपाईहरुलाई अपडेट दिइरहने छौं on the condition of NH10. सहयोगी आशिष गुरुङको साथ निर्मल मंगर, सिक्किम क्रोनिकल को लागि. Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.